Ayan po guys, ang ating nilutong ulam. Gulay-gulay po tayo guys. Tapos, hulog na po natin yung ampalaya. Tapos yung okra guys. Ayan. Ayan po guys. Ang ating ulam guys. Tapos lalagay tayo ng sahog na bangus. Ayan, inihaw na bangus guys. Naputo na yung tapos lagay tayo ng sili. Ayan, lagay na natin lahat. Naputo yung ulo. Madaming sili guys. Para maluto ko yung ating bangus. Tapos takpan natin siya guys para maluto pa yung bangus. Ayan po guys, ang ating gulay. Ayan, with inihaw na bangus guys. Ayan po guys. Ayan, ready to serve na po yan guys. Okay na po. Ayan, thank you guys for watching. Just like, share, and subscribe. Bye!